फासाल्लो सराइबारि फरेस्ट बिटनि इनचार्ज असुतुस मालाकारनि चाइ तकमानि बाय रमजाखा गोबांमा रायजा सायाखे तकता मानजाखा बिसिंति ककमा फाइबि दल बल क्लांगै रमैखा असुतुस मालाकार इनचार्ज फासालनि दिबर जराव बेलाइखेनो गोबांमा रमजाखा रायजा साया तैबो फांरावै रंजा आमहायनो ककमा कासावै फाइफिउ काहायनि हाय फासालो चराइबारि फरेस्ट बिटनि अंगै बिसिंति ककमा मानै चराइबारि फरेस्ट बिटनि इनचार्ज असुतुस मालाकार दल बल तलांगै नायबैबा चराइबारि नगर पंचायत 1 नং वार्डनि कालाचान पारानि देबु देब तै पूर्व फुलबारि ग्राम पंचायतनि हान्नान मियानि नावगो गोबांमानो रंजाक मानैखा बुफां तकता रायजा साया तै खायबि बाराक आबु फांनो रावै रंगै तंमानि आबनो बिसिंति ककमा मानै फासालनि दिबर जराव दल प्लांगै रमै थुमै तै थैखा चराइबारि फरेस्ट बिटनि इनचार्ज असुतुस मालाकारनि तैदल मानिबाय একটা অভিযান চালাই দুই জায়গাতে দুখানি আমরা সাফল্যতা পাই। প্রথম আমরা চোরাইবাড়ি কালাচান বাড়িতে অভিযান করি, ওইখানে দেবুদেবের বাড়ির পাশে প্রচুর পরিমাণে চেরাই সেগুন কাঠ উদ্ধার করি এবং পরবর্তী সময়ে আমরা পূর্ব ফুলবাড়ি হান্নান মিয়ার বাড়ির পাশে ওইখানেও গিয়ে আমরা আরও প্রচুর পরিমাণে সেগুন কাঠ উদ্ধার করি, যার বাজার মূল্য প্রায় 4 থেকে 5 লাখ টাকা হবে আনুমানিক। পাশাপাশি আমরা কালকে আরেকটা সফলতা পাই, একটি টুকটুক গাড়িও সিজ করি, যার মধ্যে প্রায় কাঠ ছিল অনেকগুলা। টোটাল 4 থেকে 5 কাম হবে আনুমানিক। না, কাউকে আমরা আটক করতে পারিনি স্পটে। আমরা সম্ভবত ত্রিপুরার বাইরে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, আসাম ওইসব সাইডে। আমরা ধারণা করছি যে হয়তো কাঞ্চনপুর বা দামসরা ওইসব সাইড থেকে সম্ভবত আসতে পারে।